11. Good morning, rainy morning, or good noon na ba? So, since it's bagyo here in Cebu, we'll have coffee, no? And then late na ako nag-wake up. In daily basis, nina ko siya ginainom, and it's worth it. Because, dili ko mag-palpitate. And then, singuton ako. Again, dili ko mag-exercise. And this is just a trial period kung mudaot ba ta. Okay? Ato sa ipa-expand gamay ang chia seeds. So, na-expand na atong chia seeds. Medyo init man. So, itong pang tubig. Itong init. Okay. Nagtimbang ko karong buntag. Wala pa ko i-eat anything. From 75 last timbang na ko. Itong last ko nag-start tong July 11. Then currently karon 72 na ko. I'm so happy nga ni. Effect ra gid siya. So 72 na ta ha. Road to 60. Again, drink the coffee before your meal at least 30 minutes. Because ang ginabuhat na ko is 1 hour before kumukaon or less than 1 hour. Basta, not less than 30 minutes kaya di siya ma-effect. So, what I did is mauna siya less than 1 hour or 1 hour. Para mas ma-effect siya. Bago lang ko na inom og kape. Ipaningot na ko. Ang nakanindot mo good niya is maka-boost siya sa imong energy sa imong whole body. At the same time, ang robusta maka-help yun na wake up ka, no? And then, I'm not sure if ni-glow ba ko. Plus na lang nang mo glow. Ang goal is mo less ang akong timbang. And then, yes, medyo nanguan atong dinhi. But, need ta mo exercise yun para mo tone atong body. And then, pansin po na ako nga